If you have an enemy, remember one thing. Flesh and blood is not, your neighbor is not your enemy, your relatives are not your enemy. But देवांसराची पदवी आसा पळय, it creates enmity. वयता लोकांच्या तकलेर बसता, त्यांच्या मनान बसता, त्यांच्या काळजान बसता आणि तुझे विरुद्ध मुझे विरुद्ध वावरूंक लागता. तो म्हजो दुश्मन, ते म्हजे दुश्मन, ती मुझे विरुद्ध गाडयेपण करताय, ती मुझे विरुद्ध हें करता तें करतात. In reality it is not that person. In reality it is the evil that is there in that person. You start meditating on the word of God. After reading the word of God, meditate on that word of God. आणि या देवाचे उतराचे त्या ज्या खंयच्या देवाचे उतराचे ते नियाळ करता पळय, त्या देवाचे उतरा वरवीं उत्पन्न जाता पळय तो अभिषेक, तो रिलीज जाता पळय तो अभिषेक, तो देवाचो पवित्र आत्म्याचो अभिषेक वचून तुझ्या त्या दुश्मना भितर आसा पळय त्या देवांसराची पदवी ती काडून उडोवन भस्म करून ताका नाच करून उडोवन तुका देव जय दिवंत करून उडयतलो. आमेन.